भारत उपरे अमेरिकार 25% टैरिफ लागू पर शेयर बजार बड़ हलचल। आज बजार खोलिबा मात्रे हठात सेंसेक्स 500 पॉइंट खसीथिला। 16टी बड़ कंपनी व्यापक क्षति सहिचंती। सेहीपरि स्मॉल कैप एवं मिड कैप कंपनी शेयर मूल्य 1.25% ह्रास पाइछि। निफ्टी मध्य आरंभरू 50 पॉइंट ह्रास पाइथिला। तेबे भारत सह अमेरिकार ट्रेड डील नहीं आलोचना एबे भी जारी रहिछि। एहारी भितरे ट्रम्प 25% टैरिफ घोषणा करबा जोगु बजारे बड़ धरणर हलचल होइछि। अमेरिकार एही टैरिफ घोषणा जोगु भारतर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल एवं ऑटोमोटिव शिल्पर रप्तानी विशेष भाबरे क्षतिग्रस्त हेबो। एही कंपनीर अधिकांश सामग्री भारतरू अमेरिका को रप्तानी होइताय। एहा उपरे टैरिफ लागू हेले भारतीय कंपनी क्षति सहिबे। On the tariffs on India, are you still open to negotiate with India on the tariff front? Well, we're talking to them now. We'll see what happens. Again, India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%, and higher than that. You know, there's another higher one is Canada. Canada they've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित सीधासख अर्थनीति विशारद त्रिनाथ लेंका जोड़ी होती। श्रीजुक्त त्रिनाथ लेंका प्रथम आपको ओटीवी को स्वागत करुच्ची। श्रीजुक्त लेंका, ट्रम्प टैरिफ एवं जरिमाना घोषणा पर आज मार्केट खोलू खोलू शेयर मार्केट रे जो भाव हलचल देखा देथिला, एहार प्रभाव भारतर जो निवेशक माने रहिसंती सेमानक उपरे किभଳି भाबरे पड़िबो बोली आपण भाबुचंती एवं एही टैरिफ घोषणा द्वारा भारतर केउ केउ शिल्प अधिक क्षतिग्रस्त हेबो बोली आपण अनुमान करछंती? धन्यवाद। ये गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक न पाए मैडम आपण जो देखिबा प्रथम आमे कहूथिले जे अमेरिकार ए जो दोमुहा नीति गोटे ता सहित अमेरिकार ए जो धमकीटा मु भाबुचे भारत उपरे बेसी प्रभाव पड़िबो नाही। कारण आमे जहा आशा करूथिले स्टॉक मार्केट पाखापाखि 630 पॉइंट 700 पॉइंट खसी थिला, जोटे कि एंटिसिपेशन थिला जे माने आहुरी किछि बेसी खसियो बोली। किंतु वर्तमान टाइम रे भारतर इकोनॉमी भारतर स्ट्रेंथ को आमे देखिए बर्तमान मार्केट रिकवरी अराउंड 360-70 पॉइंट्स रे बर्तमान ट्रेड करूची। और जो सेक्टर भी बेसी खसी थिला से ऑलरेडी रिकवर करि चलानी। 0.5% मार्केट जब देखिया खसिबा किछि बड़ कथा नुहे। कारण आज जदि देखिया पाखापाखि मिड कैप कंपनी माने बेसी खसी चंती, जोटे कि सेक्टर स्पेसिफिक रे आपनकर जे देखिबा ओवरऑल फार्मा सेक्टर पाखापाखि 1% खसी चंती। माने ओवरऑल देखियो फार्मास्यूटिकल सेक्टर बेसी खसी चंती। आईटी सेक्टर पाखे 0.84% खसी चंती। मेटल पाखे 0.72। तनो एथिरे जदि मो सुनुथली वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र आम सहित रहितले कथा भी सुनुथली। एथिरे आपण देखंतु भारत को वर्तमान टाइम रे भारतर पोजीशन जहा विश्व बाजार रे भारत को धमकेले चलिबनी। भारत को धमकेले भारत से डेफिनेटली ओवरकम करके आसीबो। कारण आपण को मने पकाय पय चाहिबी मु जतबेले पाठ भी पढुतली सेतबेले 1998 कथा कहूची, मु ग्रेजुएशन कथा कहूची। सेतबेले वाजपेयी जी थिले प्रधानमंत्री, जेतबेले पोखरान रे टेस्ट करथिले मने पकांतु सेतबेले जेतबेले कहा को माने देखि नतले कहा को डरिले नाही, कहले आमे पोखरान अमेरिका सेतबेले सैंक्शन लगेथिला भारत ऊपर। देखंतु तापरे भारतर अर्थनीति 98 केमिति ग्रो कला, जोटा कि आपनकर $500 बिलियन थिला सेतबेले आमे वर्तमान $4.25 ट्रिलियन इकोनॉमी रे पहुंचुचे। तनो डरिले केबे हबनी, भारत केबे वर्तमान डरिबार नाही। आउ सी जो धमकी दउचंती गोटे पागलामी बाचलामी बड़ी स्टेटमेंट दउचंती। एठी मु आपन कहि जेति कि मु अर्थनीति की बुझीची, अमेरिका वर्तमान डेट रे बुड़ी हेई की रहिची। $36 ट्रिलियन वर्तमान अमेरिका होची डेट ऋण करिछि। ता जोटे कि तांकर इकोनॉमी पाखापाखि $30 ट्रिलियन रे। आ भारतर अर्थनीति जदि आमे देखिबा $4.25 ट्रिलियन रे भारतर ऋण होची $2.14 ट्रिलियन। सेथि पई
ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ଅଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କି ତାପରେ ବି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଡେଡ୍ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ। ଏଇଟାକୁ ହସିବା ଛଡା ଏଟାକୁ ପାଗଳାମି ବାଚଳାମି କଥା ତାକୁ ଛାଡିବେ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଜନାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାର ୱାର୍ଲଡରେ। ତାଙ୍କର ଭିଜନ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇବା, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବିକିବା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ, ତାକୁ ଛାଡିକି ଅଦର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ସବୁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଟେରରିଜିମ ଆମେରିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଜିସନ ଆସିବ, ସେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ସେ ହିଁ ଭୋଗିବ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଯେ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ଗାତରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ରୁଷ ପାଖରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବାର କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଇଏ କଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ 25% ଟାରିଫ ଲଗାଇଲେ ଭାରତ ଉପରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି 25% ତାରିଫ ଲଗେଇଲେ ବି ବେଶୀ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ କଥା। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ପ୍ୟାନିକ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଦର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଟା ପ୍ୟାନିକ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ଡିଲ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଯଦି ଓଭରঅଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଲସ୍ କିନ୍ତୁ ରୁଷର ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ଦେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା? ୟା ପଛରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ରୁଷ ଠାରୁ ଭାରତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣୁଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ରୁଷକୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ଘରିକିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢାଉଛି। ଏ ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ, ୟା ପଛରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଚାହିଁବି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କଥା କହିବା ବା ଭାରତର ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମରେ ରୁଷର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଡିଫେନ୍ସ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ସକ୍ସେସ ହେଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତ ମାନେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯାହା ରହିଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖି ସାରିଲା ଯେ ରଷିଆ ଆଉ ଭାରତ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ବ୍ରେନ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆମେରିକା ଭାରତର ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ଏଇ 2025ରେ ଟ୍ରେଡ ଟର୍ନଓଭର ଆରାଉଣ୍ଡ $70 ବିଲିୟନ। ତେଣୁ 70.6 ବିଲିୟନ 2025ରେ। 2024ରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପାଖାପାଖି $63.8 ବିଲିୟନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ରଷିଆ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ କେବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ମାନେ ସେପାରେଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ରଷିଆ, ଯୋଉଟା କି ଖରାପ ଟାଇମରେ ବି ରଷିଆ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାରତର ସାଥ ଦେଇছে, ଆଉ କେବେ ଭାରତ କେବଳ ତାକୁ ଧୋକା ଦବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାୟତଃ ଧୋକା ଦେଇছে, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଧୋକା ଦେଇছে। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯଦି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଲ୍, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରଷିଆ ଥ୍ରୁ ଯୋଉ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ତେଲ କିଣିଲା, ଭାରତକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ସବୁ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଲଗେଇଛି ଆପଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରହିବ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଟ୍ୟାରିଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆମେରିକା, ଭାରତର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କଣ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି ତାରିଫ ଲାଗିଲା 25%, इंडियन कंपनी भी चेष्टा करेंगे तार प्राइस हाइक करिया ପାଇଁ। डेफिनेटली तार भी चैलेंज, प्रॉफिटेबिलिटी कम होबो। किछि आपनकर एग्जैक्ट पूरा तारीफ तांको ऊपर न लगै पारे, किंतु प्रॉफिटेबिलिटी कम होबो। किंतु भारतर ट्रेड जदि आपण देखिए पाखापाखि लॉस जोटा देखा जदि पूरा जीरो रे रहिबो, देन 95,000 कोटी रु लाख कोटी पाखापाखि प्रॉफिटेबिलिटी रे कम रहिबो। किंतु एते हबोनी। तेणु से हिसाब रे आपण देखुन जे स्टॉक मार्केट होचे ओटे फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर, जोटा कि स्टॉक मार्केट खसी थिला बर्तन ताको रिकवर करलानी। एवं भारत संगे संगे हलचल देखा देथिला, किंतु ता परे परे ही वर्तमान जदि देखिबा मार्केट रे धीरे धीरे वर्तमान रिकवरी करबा पे जाउची, जेंति आपण मध्ये सूचना दउथिले। श्रीजुक्त
ଲେଙ୍କା ଯେମିତି ଏକଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପର ଏହି ଧମକକୁ ନେଇ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ବି ଆମର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। Utkal Hospital redefines healthcare with life-saving expertise. From world-class liver and bone marrow transplants to 24/7 trauma and emergency care, we ensure your health is in trusted hands. Combining compassion, innovation and excellence, we transform lives every day. Utkal Hospital, where care meets excellence.